Ayan guys, i-shoutout na mo ang mga naadinhi sa Lovelock. Ayan, shoutout to Harvey and Fedy. Shoutout to you. Ayan, nag-anhi sila ilang anniversary ni or naanhi sila og 12/28/2023. Ayan, shoutout nindot ni ilaha kay Lara and Patrick, shout out on July 14, colored na lock kay para madali siya ma-identify, no? Kaya balik ninyo diri, dali shout out to ATMPJ, shout out to you. May pag kanay may content pang shout out nimong kuan, no? Shout out to Sylvia. Shout out to Billy. Shout out to L and Codes. Ayan, shout out. Shout out. Anita Utas. Utas. Si Anita. Ako ano siya? Anita, shout out Anita. Ayan, sino pang i-shout out dito natin? Uy, Marcel and Ross. Shout out to you. Shout out. Sino pa nandyan? Shout out to Robert and Doreen. Shout out. Hindi pag-shout out mo. Ayan, shout out to sino to, honey? Carlota and mabasa. Ayan, shout out to you. Ayan, kato ganing magkuan, no? Pahibalo lang sa katong magbutang og paruha yung name para ma-shoutout mo. Dala. Nindot ilaha na ay kuan. Ingron. Shout out to Marcel and Renate. Shout out. Ayan, Brico and Luro. Shout out. Pang shout out na nato ni Derry, guys. So katong mga dili mabasa palihog lang unta, magpahibalo meaning niyo na shout out. Darohon nyo ang pag-print sa inyong kuan. Pagsulat sa inyong mga name para ma-shoutout po na mo. Shout out to Jones family. Shout out kay Lynn, no? Asa? Shout out to Lynn Corson. Lynn Corson siguro. Nakalak siya lang usa. Wala pa'y partner si Lynn. So, siya lang. Ayan, shout out to Moose Forever. XXX. So, siguro, kung imo na i-shoutout tanan, no? Napangadto. After pag sa katuig, siguro. Sa mga nag-shoutout dira, magpalupad mo ha. Kaya ni-shoutout ta mo. Kani si Anita Utas, murag kuani siya, murag Pilipino ni si Anita. Halos mo ng Pilipino siguro din. Hindi ay. Sa may uban. Samdal na Jones. Mas dako niyang lako, grabe ni nga gugma. Hindi basta-basta. Parang kuan. Ginahalan pa nag-track. Una matangtang. Grabe niyang lako. Pero siya ngalan. Grabe ning gugmahan nila. Ayan, Mariana, shout out Mariana and Emmanuel. Shout out sa inyong lahat dyan. Okay, shout out. Anarahan o nindot ilaha o. Shout out to Sonia and Thomas. July 6, 2018. Okay, so manatang shout out, guys. Napangato sa tumol. Nasa daghan pa kayo to shout out. Halos ganito naman siguro. Hindi na nato ma-shout out natin, guys. Sunod na lang. Sunod balik. Dito na punta sa Pikas mag-shout out. Sa Pikas Bridge na punta mag-shout out.